अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं माजिद चौधरी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के हवाले से, ख़ास तौर पे जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बात की गई इलेक्शन की। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा तारीख़ी फ़ैसला दिया जिसमें ये कहा गया कि अप्रैल के एंड में सदर साहब ने बाकायदा उसके ऊपर अनाउंसमेंट कर दी कि इलेक्शन कराए जाएँ। तो नाजरीन, क्या ये इलेक्शन वाकई जो जो तमाम फ़ैसले हैं ये सुप्रीम कोर्ट से ही होते हैं? और ये जो हमारे फ़ैसलों का महवर और मरकज़ है वो हमारे सुप्रीम इदारे ही हैं? जिस तरह कहा जाता था कि हमारे इदारे मफलूज हैं, हमारे इदारे फ़ैसला नहीं कर पाते, क्या वाकई ऐसी बात को उन्होंने झुटलाया और साबित किया है कि आइन और कानून की रोशनी में उन्होंने ये फ़ैसले मुरतब किया? और मुल्क को देखते हुए, मुल्क के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए ये फ़ैसला दिया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाए जाए। नहीं तो क्या होगा कि आइनी बुरहान एक जन्म लेगा जो कि मुल्क के अंदर इंतशार और खाना जंगी का ख़दशा है। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सुप्रीम कोर्ट का कदम है। उसी के साथ साथ जिस तरह PDM के प्लेटफार्म से नून लीग और मुख्तलिफ़ पार्टियाँ इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फ़ैसला है ये मुतनाज़ है, और ये इस वक्त में मुल्क की जो सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर ये देखा जाए तो ये फ़ैसला इस वक्त आने की तवक्कुआत नहीं थी, क्योंकि मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार है। और जिस तरह IMF के चुंगल में ये मुल्क फंस चुका है, और हमारे जो सियासी जितनी भी पार्टियाँ हैं, ख़ास तौर पे PDM की प्लेटफार्म से जिस तरह कहा जाता था कि तहरीक-ए-इंसाफ़ ने मुल्क को डुबो दिया और तहरीक-ए-इंसाफ़ ने मुल्क को दिवालिया कर दिया, उसके करीब था जब इन्होंने इक़्तिदार को संभाला। मुल्क को बचाने के लिए तमाम पार्टियाँ एक प्लेटफार्म पे जमा हो गई, लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता कितना माह गुज़र गए, उसके बावजूद ना तो महंगाई नीचे आई, ना ही कोई कारकर्दगी में ये साबित कर पाए कि हमने वाकई इस मुल्क की जो कश्मकश में था, जो डूबती हुई कश्ती थी, उसको भंवर से निकाल लाए हैं, या कोई उसमें कोई हौसला अफजा कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही हो कि वाकई इन गवर्नमेंट ने साबित कर दिया कि मुल्क को एक अच्छी डगर पे लेके ये चल रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आपने देखा कि एक आम आदमी बेचारा जो पेट्रोल की ये कीमत जो आसमान की बुलंदियों को छू रही है, और इसी तरह आटे की किल्लत, बेशुमार मसाइल पाकिस्तान के अंदर, इतने मसाइल का भरमार है कि कोई किस इदारे में जाएं, बात करें, वहाँ पे मसाइल ही मसाइल हैं। कोई इदारा हमारा सही तरीके से काम नहीं कर रहा, और मुल्क में एक सियासी इंतशार, एक बुरहान और एक क्या सराई जन्म ले रही है कि आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है। जिस तरह कहा जाता था कि ये जो हमारे मौजूदा चीफ़ जस्टिस साहब हैं, या सॉरी, जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ साहब हैं, जब ये इक़्तिदार के अंदर, ज़ाहिर बात है कि जब से उन्होंने ओहदा संभाला तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, फ़ौज के अंदर भी, इदारों के अंदर भी, क्योंकि फ़ौज इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल हो चुकी है, न्यूट्रल हो चुकी है बिल्कुल, उसका सियासी लोगों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम फिर देखते हैं कि यही हमारी सियासी पार्टियाँ, उनको बाज़ उन पर इल्ज़ाम तराशियाँ की जाती हैं, उनको घसीट के लाया जाता है। तो ये मुल्क कहाँ पे पहुँच रहा है? मुल्क के अंदर हम देखें तो आजकल हर तबका अपने अपने मफादात को लेके चल रहा है, अपने अपने मफाद की बात कर रहा है। मुल्क के पाकिस्तान की बात कब होगी, कौन करेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या वाकई ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इन इलेक्शन से मुल्क की तकदीर वाकई बदलने वाली है? क्या इक़्तिदार सही हाथों में मुंतकिल हो जाएगा? क्या इससे जो आइनी बुरहान है ये ख़त्म हो जाएगा, और तमाम सियासी पार्टियों की जो रस्सा कशी है ये भी ख़त्म हो जाएगी? तो नाजरीन, ये वक्त साबित करेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मौजूदा वक्त में इस्टेब्लिशमेंट को भी अपना एक डिसीजन लेना चाहिए। ये जो दो राह पे इस वक्त खड़े हैं, उन्हें ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि मुल्क को किस तरफ लेके जाना है।
جو پالیسی بنائی جائے وہ 10 سال سے اوپر کی ہونی چاہیے. وہ ڈیکٹ پہ وہ ڈیکٹ پہ جو ہے وہ اس کے پالیسی کا انحصار ہونا چاہیے، نہ کہ وہ پالیسی کچھ دنوں کی کچھ سالوں کی ہونی چاہیے. اور ہمارا جو معاشی اس وقت احتسال ہو رہا ہے، اس معاشی احتسال کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ ہمارا جو ایگریکلچر کا آئے سال نقصانات ہوتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں. اس کے علاوہ یہ جو آئینی بحران ہر سال جنم لیتا ہے، تو کیا باقی جو ممالک ہیں ان کے اندر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ تو اس کو کس طریقے سے ہم روک سکتے ہیں؟ ملک جو اس وقت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، ملک جو اس وقت کرب میں مبتلا ہے، ملک جو اس وقت وہ چاہتا ہے کہ جو اتنا عرصہ اس نے دیا ان لوگوں کو، ان سیاسی پارٹیوں کو، ان اداروں کو جنہوں نے اس ملک سے بہت کچھ حاصل کیا، نام بھی، مقام بھی، اور اس کے علاوہ آسائش آرام سب کچھ اس ملک سے حاصل کیا. آج وقت آ گیا ہے وہ ادارے، وہ لوگ قربانی دیں اس ملک کے لیے، ان غریب لوگوں کے لیے، ان عوام کے لیے جو بے یار و مددگار ہیں، جو تڑپ رہے ہیں، جو کرب میں مبتلا ہیں، جو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آنے والا جو کل ہوگا وہ ہمارا کس طرح ہوگا. اگر آج ہم قربانی دے رہے ہیں، اگر آج ہم کانٹوں پہ چل رہے ہیں، تو آنے والا وقت جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہوگا، خوشنما ہوگا. لیکن آس اور امید وہ اس کا دامن ابھی تک نہیں چھوڑا. وہ کہتے ہیں کہ اچھی جو ہے وہ آس لگائے رکھنی چاہیے. تو یہ ہماری ملک پاکستان سے یہ آس امید ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ پھلتا پھولتا اور لہلہاتا پاکستان بنائے. اور یہ جو جتنے اس کے اندر خرابیاں پیدا کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے، ان کو ایسے راستے پہ گامزن کرے کہ ملک پاکستان میں یہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، یہ جو ایجوکیشن کا بحران ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. تمام جو ہمارے افراد ہیں ان کے اندر ایجوکیشن کا سسٹم بالکل فری ہونا چاہیے. اسی طریقے سے باقی جو صحت کا جو ہیلتھ کے اوپر ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے، یہ بھی فری میسر ہونے چاہیے. اور قانون کو آسان بنایا جائے، قانون کی تشریح کی جائے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری مقامی اردو زبان کے اندر جو ہے وہ اس کی تشریح کی جائے اور اس کے لیے لوگوں کے لیے اس کو آسان بنایا جائے. تو ناظرین، آج کا ہمارا جو یہ ٹاپک تھا اس سے ہم نے یہی بات کی. تو ناظرین، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر ویلاگ میں کوئی نئی چیز لے کے آئیں، کوئی نئی بات کریں. لیکن ہمارا جو اس وقت بنیادی جو حق ہے، جو ہماری کام ہے کہ ہم ملک کے لیے آواز اٹھائیں. اس وقت ملک کرب میں مبتلا ہے تو ہمارا ایشو اتنے زیادہ ہے، ہم کس پہ بات کریں. تو اسی کے ساتھ ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.